Hello, joto alam sugan channel lo ang tin tui phajak class 8 ni noroni unit 1 ni suggestion. Ei suggestion jinno kahangla porikhai noni hapyali ungthung tarma ungthung kahangla common klaina ei chapter ni tei je noni প্রশ্ন কত কত তোমার নোট অবযত চিকন চিকন খালি যাক নাইনে দি নও জিরি ভিডিও ফার্স্ট থাংমাय मा तंखाय पस्ट खालाय खालाय खाताव सुइनारुदि साजेसन बानावबाय एक नम्बर ताम तो नादि आं साना थांलिया सुर नक दिसादि दुई नम्बर ताम तो एरपरे तीन नम्बर नि परे एरपरे चार नम्बर क्वेश्चन अबनन जत नि बय तंबायो कत कत खालाय रिजाक आंसर अबनक चिकन चिकन खालाय सुरु मानायरो एरपरे एमसीक्यू जिन नन परीक्षा फैखाय बनि बिसिन कमन खालायनाय ताम साका एक नम्बर राजा जे शासन खालामनाय समयनो तामहिन गोल्डन एरा हिनो दुई नम्बर तंगो वेडी एडवाइजर साबो कोर्टिंग का टेनल रामकृष्ण तीन नम्बर तंगो अमुक तामालिया दाहिन मानी अबो बबा सबै सुजाक कांके तेलुगु चार नम्बर अष्टदिग्गज मानी टोटल कयजना तंगो 8 जना कवि तंगो आखाय राजा बा रानी तामनि जल जाखा बा तामनि जल लेखांखाय राजा ताम रानी जल जाखा बो राजानि कविता खानापुरो सिसां फाइमाबा तेनल रामकृष्ण राजसभा ताम तुई फिकांखाय पेडिसिर स्ट्रिफिका आखाय रानी बुं तामो तिरामालाम्बाल एरपरे राजानि कविता तंग बाबू ताम तुई हिंखाय साल ताल तै आथुक्री तै नखातिय आखाय राजा रानी बाय बुसु समय रमय कक्साया हिंखाय सेभारेल उइक्स माने कयेक सप्ताह रमय एरपरे नादि अबरक साना थांलिया विजयनगर एम्पायर वाज फेमस फॉर तामो ग्लोरी वेल्थ एंड कल्चर नि बागय एरपरे कृष्णदेव राय नि बजे शासन खालामन राजत्व खालामनायनि समय बुफ्रुन चिम बुफ्रो 1509 नि चिमी 1529 जरा एरपरे ताम साका नादि साबा हेल्प साना थांगा तलन रामन थानी हिंखाय रानी एरपरे अकुट राजसभा ताम नुतुय डिस्कशन चलितों हिंखाय बोखलाय पाइ काहंगा फलिरनानि तामनि अ राजसभा मंत्री रक आकोन मिली मुनिलाय हिंखाय नाइनेदि ताम सजाक तनल रामन ताम नुतुय सिनिजाक एरपरे किंग तामो रियलाइज खालायका ताम बुजिखा एरपरे नादि जगा द पोएम वाज परफेक्ट अबया एरपरे हु रेस्टोर प्लेस इन द प्लेस हिंखाय पीस इन द प्लेस हिंखाय तनल रामा एरपरे द किंग लेफ्ट फेल्ट रिग्रेटफुल व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच हिंखाय अंडरस्टैंड बिफोर जजिंग अदर्स एरपरे एक मार्क नि क्वेश्चन तंगो जाम्बावती परिणयम साबसुई एरपरे तनल रामा साबो अष्टदिग्गज माने तामो कृष्णदेव राय बुफ्रुन चिमी शासन खालाय एरपरे जेफ्रो राजा रानी बे कक्सायां तंफ्रो अजानि राजसभा बहाय सिचुएशन बहाय एरपरे इजा रानी साबो इ गल्पनि एरपरे तनल रामन थानी रानी तामनि हेल्प सानका एरपरे ताम साका व्हाट वाज द किंग पोएम अबाउट माने राजानि कविता ताम नुतुय आखाय तामनि रानी सेलेमुं रहजाका बसिसामुं फैका तनल रामा ताम तुई फिका राजसभा एरपरे डिस्कशन ताम तुई डिस्कशन चलितों राजसभा अबतुय एरपरे ताम साका did the seeds really produce 3 times more yield ताम साका ठीक थिनो दा ओ जे पो माइजलु तुई फामानि अब 3 गुण फल्यो अब्र संका व्हाट इज नेचर अकॉर्डिंग टू रामा अब्र व्हाट डिड द किंग रियलाइज अब्र काहंगा नरं नारुदि खाताव सिय नौने जरी चैप्टर नि
পরীক্ষা ফেকে এইবারও বিষ্ণু ফায়ানো আশা খালায়ও এরপরে 2 মার্কনি প্রশ্ন তাম সাকা ব্রিফলি ডিসক্রাইব কিং কৃষ্ণদেবরায়া এরপরে 2 নম্বর তঙ্গ হোয়াই ইজ কৃষ্ণদেবরায়া রেঞ্জ কলটা গোল্ডেন এরা ইও বেশি কমন এরপরে হোয়াই ডিড দ্য মিনিস্টার অ্যাভয়েড লিসেনিং টু দ্য কিংস পোয়েম এরপরে হোয়াই ডিড দ্য কিং বিকাম অ্যাংরি উইথ দ্য কুইন তামনি রাজা রানী জলজাক হোয়াট ডিড দ্য কুইন টেল টেনেল ড্রামা ন রানী তামসাকা হোয়াট ওয়াজ টেনেল ড্রামা ক্লাইম্ব অ্যাবাউট দ্য পেডি সিট টুই টেনেল ড্রামা তাম সাকা এরপরে হাউ ডিড দ্য কোর্টিয়ার্স রিয়েক্ট টু টেনেল ড্রামা ক্লাইম্ব টেনেল ড্রামা বাহাই সামাতুই হয় কোর্টিয়ার্স রক মানে রাজসভানি মন্ত্রীর তাম সাকা হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়েল পারপাস অফ টেনেল ড্রামা ট্রিক্স এরপরে হোয়াই ডিড দ্য কিং ফিল রিগ্রেটফুল এরপরে হাউ ডিড দ্য স্টোরি এন্ড এই গল্প বইখলা পাইখা তবে 3 মার্কনি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন দাম তো না দিয়ে এক্সপ্লেইন টেনেল রামকৃষ্ণ ইন দ্য স্টোরি হিনো এরপরে ডিসক্রাইব দ্য রয়্যাল কোর্ট মেনশন ইন দ্য স্টোরি রয়্যাল কোর্ট নিয়ে তুই সাদি এরপরে হাউ ডিড টেনেল রাম ইউজ দ্য এক্সাম্পল অফ ইয়ার্নিং টু টিচ দ্য কিং এরপরে 4 নম্বর না দিয়ে ডিসক্রাইব দ্য কোয়ারেল বিটুইন দ্য কিং এন্ড দ্য কুইন এরপরে 5 নম্বর না দিয়ে দ্য কোয়ালিটিস অফ টেনেল ড্রামা আর শোড ইন দ্য স্টোরি এরপরে 6 নম্বর হোয়াট লেসন ডু ইউ লার্ন ফ্রম দ্য স্টোরি এই গল্প পড়িও নুং তাম সুরঙ্কা এরপরে হোয়াট ডাজ দ্য স্টোরি রিভিল অ্যাবাউট কিং কৃষ্ণদেবরায়া নীতিয় তাম সেমাখা নুং সামরাইজ এবাখাই এই চ্যাপ্টারনি তুই সামারি অবকা হামক্লাই নরক পরিনারুডি অবনি বিষ্ণু কমন ক্লাইবে নাই এই 5টা এক্সামনি ভাবে বহুত ইম্পর্টেন্ট অবকা হামক্লাই নরক পরিনারুডি কমসে কম 100% জানবো 80-90% এই চ্যাপ্টার নিয়ে এবার অন্য ফাইনাই হামবাই অসুনত তো মালে নাই টেকেছে ভিডিও